ایک بل جس کی وجہ سے بہت کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے، قومی اسمبلی سے پاس بھی ہو گیا. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ بجٹ کی آڑ میں حکومت نے اس کو منظور کرا لیا، پھر پیپلز پارٹی نے ہی اسے سینٹ میں روکا، اور اس حوالے سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لینگویج کے ساتھ یہ آگے نہیں جا سکتا، یہ آئین سے متصادم ہے. ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں جو کنٹروورشل ہیں. ایک تو 5 کروڑ کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پراپرٹی نہیں دیتا یا خلاف ورزی ہوتی ہے، آبسٹرکٹ کرتا ہے، ڈیلے کرتا ہے گرانٹ کو، تو اس کے اوپر 5 کروڑ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہزیب تھینک یو سو مچ، مجھے آپ نے موقع دیا اپنا موقف دینے کا. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ نیشنل اسمبلی سے جب بل پاس ہوا تو بالکل مشاورت کے ساتھ ہوا، بلکہ ہمارے بڑے سینئر آنریبل ممبر ہیں نوید قمر صاحب، انہوں نے امینڈمنٹس بھی پیش کی ہیں اور اس کے بعد ایک مشاورت سے پاس ہوا. اور سینٹ میں جب آیا تو سینٹ میں ایک پاسبلٹی تھی کہ اسی دن ٹیبل کر کے اس کو پاس کروایا جائے، بٹ ہماری کلیکٹیو وزڈم یہی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی جب اٹھ کے کہا کہ آپ اس کو کمیٹی میں لے جائیں، تو میں نے بھی یہی بہتر سمجھا کہ کمیٹی میں جائے، تھریش آؤٹ ہو. اور کیونکہ کلیکٹیو وزڈم ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہے کہ اس کی جو سب کی جو ایک پبلک پرسپیکٹیو ہے وہ سامنے آئے. تو جب وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا، نوید قمر صاحب نے اس کی لینگویج کو اور تمام چیزوں کو اپروو کیا آپ کے ساتھ، اور پھر ووٹ دیا پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں اس کو. جی نیشنل اسمبلی میں جی ووٹ بھی دیا، اینڈ جو امینڈمنٹس تھیں بلکہ وہ نوید قمر صاحب نے ریڈ آؤٹ کی. یہ تو دیٹس آن دا ریکارڈ، اینڈ ہی پریزنٹڈ دا امینڈمنٹس، اور امینڈمنٹس کو پڑھا اور سب نے ووٹ کیا نیشنل اسمبلی میں. اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی پہلے نیشنل اسمبلی میں 5.5 مہینے پڑھا رہا، اور متعدد ڈیلیبریشنز کے بعد پھر لا منسٹری، ایوری بڈی واز اے پارٹ آف دا ڈائلاگ، اور پھر یہ وہاں سے نکل کے سینٹ میں آیا. اینڈ دین سینٹ کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی جب مجھے موقع دیا گیا تو میں نے بالکل اگری کیا کہ ہم اس کو جو ہے وہ لے کے جائیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں. اور میری جو پیپلز پارٹی کی کولیگز ہیں ان کا بھی یہی مشورہ تھا، اور میں سمجھتی ہوں بالکل صحیح مشورہ تھا. تو پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جب گیا فردر تھریش آؤٹ ہوا. جی مگر شیرا صاحب، ان کے یہ سمجھنے سے پہلے اور ان کے یہ کہنے سے پہلے بطور منسٹر آپ کو خود کیوں نہیں لگا کہ یہ لینگویج ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آئین سے متصادم ہے کہ کوئی شخص اگر آپ کوئی کمپنی اس کے گھر پر جائے اور اس سے کہے کہ جی ہم آپ کے ہاں ٹاور لگانا چاہتے ہیں، تو وہ 15 دن بعد اس کو ریمائنڈر بھیجیں گے، 30 دن بعد معاملہ گورنمنٹ کی طرف چلا جائے گا اس والے نقطے پر آنے سے پہلے. مگر اگر وہ آبسٹرکٹ کرتا ہے تو 5 کروڑ کا جرمانہ اس پر لگا دیا جائے گا، اس کی پراپرٹی ہے. یہ آپ نے کیسے آگے بھیج دیا؟ نہیں، میں آپ کو اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی دینا چاہتی ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیر آر 3 طرح کے لینڈ اونرز ہیں. ایک پبلک ہے جو کہ گورنمنٹ ہے، وہاں پہ ہم نے رائٹ آف وے بالکل فری کیا اینڈ ویل سیلیبریٹڈ تھا اکراس انڈسٹری اینڈ پیپل. دوسرا جو ایک سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ کلیکٹیو پرائیویٹ اونرشپ ہوتی ہے، جس میں ہاؤسنگ سوسائٹیز آتی ہیں اور ان کے ساتھ ہم، اور اسی میں ڈی ایچ ایز آتے ہیں، کنٹونمنٹس آتے ہیں، عسکریز آتے ہیں، پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز آتی ہیں. تو ایک وہ والا سیگمنٹ ہے. اور تیسرا سیگمنٹ ہے جو کہ ایک انڈیویجول اونرشپ ہے، کسی کا گھر ہے یا ان کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے چھوٹے لیول کی. اب یہ جو سارا معاملہ تھا، دا انٹینٹ از کہ ہم نے میں نے جب 2024 میں جب ہم نے آفس لیا تو ہم نے یہ نوٹس کیا کہ ٹوٹل 2% پاکستانی جو ہیں وہ اپنے گھر پہ وائی فائی استعمال کرتے ہیں، باقی سب موبائل براڈ بینڈ پہ تھے. اور یہ کوئی بہت بیسٹ پریکٹس نہیں ہے کسی بھی ترقی یافتہ یا ترقی کرتے ہوئے ملک کی. تو جب ہم نے اس میں روڈ بلاکس دیکھے تو سب سے بڑا روڈ بلاک جو تھا وہ رائٹ آف وے تھا پبلک سیکٹر کا، اس کو ہم نے ریموو کیا. اس کے بعد ہمیں یہ روڈ بلاک آیا کہ جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ چیلنجز آتے ہیں اپروولس کے. لیکن میں آپ کے 5 کروڑ والے فائن پہ اب آتی ہوں. یہ تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ تھی کہ یہ بل کیوں لایا گیا. دیکھیں جو 5 کروڑ کا فائن ہے یہ اپ ٹو 50 ملین ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فائن اس طرح نہیں ہے کہ اگر میرے گھر کے کوئی ناک کریں اینڈ مجھے کوئی کہے کہ جی میں نے آپ کے گھر سے تار گزارنی ہے یا ٹاور نکالنا ہے، میں کہوں نہیں آپ نہیں کر سکتے اور میرے پہ فائن لگ جائے. یہ ایسے نہیں ہے. فائن وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پہ لافل کانٹریکٹ ہو گیا ہے ود میوچل کنسینٹ، اور اس لافل کانٹریکٹ کے بعد جو ہے کسی بھی قسم کی آبسٹرکشن آ رہی ہے. یا میں آپ کو اس کا اگزامپل دیتی ہوں کہ میرے بیچ میں اور کسی اور کے ایک کمپنی کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہوتا ہے، اور وہ اپنی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے میری پراپرٹی کے اوپر ایک ٹاور لگاتے ہیں، اور ہم میوچلی اگری کرتے ہیں کہ ہم اس کا لیٹ سے
10 लाख रुपया किराया होगा इसका महीने का। अब हमने उसको म्यूचुअली अग्री कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, एक सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हो गया। अब 3 साल बाद मुझे ख्याल आ जाए कि जी नहीं, ये 10 लाख नहीं, ये तो 50 लाख होना चाहिए। इस केस के अंदर जो है वो एक क्लॉज इसलिए रखा गया ताकि इस तरह के अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शंस को और वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो डिटर किया जाए। सो इसका ये मतलब नहीं है कि, और ये बात लिखी होनी चाहिए थी ना बिल में, क्योंकि बिल में ऐसा नहीं लिखा हुआ। बिल में जब 27B में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करे या डिले करे ग्रांट ऑफ राइट को, अंडर 27 है, और 27A में लिखा हुआ है कि किस तरीके से जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे वो प्राइवेट ओनर हो या फिर सोसाइटी हो या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी हो, उसके ऊपर क्या प्रोसीजर होगा कि जिसके तहत उन्हें परमिशन देनी है। तो ये लिखा नहीं हुआ है, या तो आपको लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी या फिर लैंग्वेज होनी नहीं चाहिए थी इधर, क्योंकि इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि उसको 5 करोड़ तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। लेट मी एट द आउटसाइड से कि लॉ और पॉलिसी एंड डिलिब्रेशन का मकसद यही होता है कि जहाँ पे अगर लैंग्वेज में कंफ्यूजन है उसको क्लियर किया जाए, और इसमें कोई इबाम नहीं है, कोई हमें रिजर्वेशन भी नहीं है। हम बिल्कुल चेंज भी करेंगे जहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है। बट मैं आपको इंटेंट ज़रा थोड़ा सा फिर से क्लियर करती हूँ कि अगर मेरे पास कोई आता है तो उसके बाद हम एक म्यूचुअल अग्रीमेंट करते हैं। अगर हमारा म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं होता तो उसके बाद एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का दिया गया और उसको डिफाइन किया गया कि हम एक गवर्नमेंट के पास जो है वो कंपनी लेट सपोज जाती है कि मुझे यहाँ पे राइट ऑफ वे रिक्वायर्ड है, वो मुझे बुलाएंगे। अब देखें, जो गवर्नमेंट की एंटिटी है वो कभी भी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का लॉ है, गवर्नमेंट या लॉ है, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इंश्राइंड हैं सिटीजन्स के, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कभी भी उनको बाईपास नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा दरवाज़ा तोड़ के तो आके टावर लगा सकता है या खुदाई शुरू कर सकता है। उन तमाम लॉज को, मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को देखते हुए अगर वो ये फैसला, जो भी फैसला सामने आता है, वो दोनों पार्टीज अग्री करती हैं। फिर भी ये जो इस वक्त जो लैंग्वेज है वो ये है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल मेरे घर पर आता है और वो कहता है कि वो टावर लगाना चाहते हैं, फिर 15 दिन बाद वो मुझे रिमाइंडर भेजते हैं और उसके बाद वो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास चले जाएंगे और गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो रेजोल्यूशन इसका करेगी। अब मसला है ना इसमें कि एक इंडिविजुअल है, मेरा घर है, मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया, अब मैं गवर्नमेंट के दफातर के चक्कर लगाता रहूं कि फिर गवर्नमेंट फैसला करेगी और गवर्नमेंट उस कंपनी के हक में फैसला कर दे, जो कि बड़ा मुमकिन है। जिस तरीके से गवर्नमेंट इदारे चलते हैं, आपको पता है किसका इन्फ्लुएंस कहां काम करता है, फिर मैं अदालतों के चक्कर लगाता रहूं। आई एग्री। देखिए, मैं ये वाली जो बात है, जहाँ तक तो अंडरग्राउंड फाइबर की बात थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को कोई इतना इशू नहीं था, क्योंकि उसमें बड़ा क्लियरली लिखा गया कि जिस तरह से ये कैरी आउट होगा पूरा फंक्शन, वो म्यूचुअली अग्री होगा। और जब एक दफ़ा अंडरग्राउंड केबल डल जाएगी तो उसके बाद उसको ओरिजिनल स्टेट में, ये लॉ स्टेट करता है कि उनका घर, उसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल स्टेट में वापस होगी और कोई परमानेंट डैमेज टू प्रॉपर्टी नहीं होगा। जहाँ तक शाहजेब, आई हैव टू से एंड कि जहाँ तक ओवरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और इसके अंदर जो आप कंफ्यूजन बयान कर रहे हैं, हम इसको इसीलिए, ये लाइक आई सेड बिफोर, कि जो कलेक्टिव विजडम है उसमें ये चीज़ हमारे सामने बिल्कुल आई है। और जो ओवरग्राउंड हमारी इंस्टॉलेशंस हैं टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके लिए ये जो वर्डिंग्स के अंदर क्लैरिटी की ज़रूरत है वो हम डेफिनेटली लेके आएंगे। और ये आम बात है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर फाइबराइजेशन होनी चाहिए मुल्क में, टेलीकम्युनिकेशन की पेनिट्रेशन बेहतर हो, ज़रूर होना चाहिए, वाईफाई का नेटवर्क की एक्सेस लोगों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो, ज़रूर होना चाहिए। उसके लिए अब जो होगा कंसेंसस के साथ होगा, जो डॉक्यूमेंट आएगा वो अवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए और कंसेंसस के साथ आएगा, जो भी इसकी लैंग्वेज में। एब्सोल्युटली, मतलब इससे ज़्यादा सही बात नहीं कर सकते। देखें, एज मिनिस्टर ऑफ IT एंड टेलीकॉम, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा जो मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर समझती हूँ इस 24 करोड़ अवाम की, वो ये है कि हर शख्स के पास एक रिलायबल हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए जो उसके लिए अफोर्डेबल हो। उसके लिए जब हमने एनालिसिस किया बॉटलनेक्स क्या थे, देखिए हमने सबसे पहले इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया 480 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि हमें यह पता चला कि स्पेक्ट्रम की कंजेशन है। आप समझें कि 274 मेगाहर्ट्ज के ऊपर जब से ये टेलीकॉम का पूरा निज़ाम शुरू हुआ है, पाकिस्तान पिछले 30-40 साल से टोटल 274 मेगाहर्ट्ज पे था। हमने एक गो में 480 मेगाहर्ट्ज अवेलेबल करके इस कंजेशन को खत्म किया। फिर हमें पता चला कि हमारी सबमरीन केबल्स एंड ऑफ लाइफ पे आ रही हैं। हमने 1.5 साल में 3 सबमरीन केबल्स लैंड करवाई। ये अनसर्टेनिटी जियोपॉलिटिक्स में ना होती तो 2 लाइट अप हो चुकी होती, वो इंशाल्लाह हो जाएंगी। तीसरा, हमें पता चला कि फाइबर ही नहीं है मुल्क के अंदर। टोटल
टोटल 3 मिलियन हाउस पासेस नहीं थे। देखें इतना बड़ा मुल्क है, 24 करोड़ अवाम है, हम तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमारे घर में वाईफाई आता है, दफ्तर जाते हैं वाईफाई आता है, मगर सिर्फ 30 लाख इंडस्ट्री मिला के जो है वो हाउस होल्ड्स के पास फाइबर आता है। बाकी 98% हमारी 98% आबादी जो है वो मोबाइल ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करती है। टावर्स हमारे टोटल 14% फाइबराइज थे, हमने 2 साल में उसको 19% के ऊपर लेके गए, हमने 60% पे लेके जाना है। फिर उसके बॉटल नेक्स निकाले गए, उसके अंदर फिर ये राइट ऑफ वे के मसाइल सामने आए, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के सामने आए। सो इंटेंट ये है कि हम फाइबराइजेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं, रिलायबल इंटरनेट कैसे दे सकते हैं जो अफोर्डेबल हो, गांव-गांव बस्ती बस्ती हमारी ऑप्टिक फाइबर जानी चाहिए ताकि हमारी मोबाइल ब्रॉडबैंड के ऊपर रिलायबिलिटी कम हो और हमारे लोग अच्छा रिलायबल इंटरनेट इस्तेमाल करें। देखिए मेरा जेन्युइनली मानना है इवन एज अ सिटीजन कि आज अगर हम इंटरनेट प्रोवाइड कर देते हैं अपने बच्चों को और स्मार्ट डिवाइसेस दे देते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रोक सके। उसके बाद हमें किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तालीम सेहत सब कम्स टू देयर डोर स्टेप। सो इंटेंट जो थी वो इस बिल की, इस लॉ की, वो पब्लिक गुड के लिए थी, टू बिकॉज वी जेन्युइनली फील के इंटरनेट मतलब पब्लिक गुड के जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं, चाहे आइन के तहत हो या कानून के तहत हो, वहां पे जो आई एग्री विद यू, जहां पे लैंग्वेज में डिस्क्रिपेंसी है, ग्रे एरिया है, वेयर वी फील एंड वेयर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि सेनेट के मेंबरान ने पॉइंट आउट किया, जहां पे हम सबको, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वन ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑल्सो अ सिटीजन, ये लॉ मेरे पे भी अप्लाई होना है। सो आई एम वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि हम प्राइवेट इंडिविजुअल को कभी भी इस पोजिशन में नहीं लाना चाहते जहां पे वो अनड्यू जो है उसको कोर्ट जाना पड़े या किसी गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़े, घर पे बैठे बैठे उसके ऊपर ऐसी कोई चीज आए। एंड देयरफॉर आई से कि जहां पर भी वर्डिंग्स को बेहतर करने की जरूरत है, किसी अमेंडमेंट की जरूरत है, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग दैट इन। और हमने एक्सटर्नल थर्ड पार्टी जो है उसके साथ भी कंसल्टेशन पहले भी की थी और अब दोबारा इंशाल्लाह करेंगे। एंड जो बेस्ट पॉसिबल चीज जो है पब्लिक इंटरेस्ट में वो सामने आएगी, मेकिंग श्योर कि किसी को भी कोई अनड्यू जो है ना डैमेज हो, ना उनको कोई मसला किसी के लिए हम पैदा करें कभी भी। अर्शिदा फातिमा ख्वाजा साहिबा हमारे से ये कमिटमेंट दे रही हैं कि जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, जो कि हाईलाइट किए गए हैं और सेनेट में भी हाईलाइट किए गए हैं और जो हमने सवाल भी उनके सामने रखे हैं, उन्हें एड्रेस किया जाएगा। ये बिल ऐसे ही नहीं पास होगा। और जो जुर्माने वाला मामला है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल का राइट है, जो आइन देता है, जो कानून देता है कि उसे तंग भी ना किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका हक है, इस बात की भी पासदारी की जाएगी।